Puskangwa Zugzag, entire brothers and sisters, Kabangma Jora Zun Kanaleka, and Yagrao, Kotorma Kaisa, Bidushi Mohila Rongni Bodol, Mohili Robotong Mang Matam, Borok, Waisu or Paine, Shinirani Tangine, Kavama, Koloma, Kotomazuna, Kanaraka. Personally, young Kichota Borze and Ka Abotik Usha Saka, the Tong Togyar of Mibana, Abo Kisati, Tong Togyang Money, Abo Puchihaka Boro Tong Tupino. Even the events is history one. Tanghimba Sudhanna Debbarm Memorial Award, Olindrolal Tripura Memorial Award, Omte Award, already Tripura Richak Tombo. Richak Thanka. Couple of awardees already received, conferred in the Thanka. About Sorkari level, Besarkari level, বা এডিসি প্রশাসনের দিক থেকে এই অ্যাওয়ার্ডসরক এই নামে রাখা সমাচরণ ত্রিপুরা অ্যাওয়ার্ড বো রাজাবো কিন্তু এই যে রাংচাক রিচাক ফাউন্ডেশনে মথা কাইসা খাওই আর রাজাক মুংরবনা হাই রুফিমানি Body ethical question ni mano, kleiner mano, kintu to me, amo kisah joda. Abong ka, Samacharan Tripura award, Sudhanna award, Onno ta kisah joda jagate thaimani. Among ka, Samacharan Tripura, Sudhanna Debbarm Bushabutiro Gramani Aron of Hellline Oroni Bakha Juda Oroni Nahar Mung Juda Oroni Wanshuk Mung Juda Tebo Kotor Kleinai, Tebo Kuchuk Klai, Tebo uplifted Baramori Manke, Tebo Chakamu. যতন সাইমানো ককরক ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে বেচেলো যারা সামুদানের রক লামা ফুনুংনার রক বরং নিমঙ্গিন এই অ্যাওয়ার্ডস রক সকাত রক রজাকমানি আবো ও জাগাওনো মুদুনার থাই जों চিনিয়করা রংনো খুলমো বসমনিতেই Bosomni Kokno Narwkmani. Kokborok Tabukse gradually it is getting written shape. Otherwise, it is almost still in oral traditions. Until unless we don't create creative literature, written forms of language, in academic arena, we have to create more and more literature. Literature ni kabangma bedek, bedek, burung no, sitai bizak nongkor thai. Tabungi generation abonono sano. Every morning I have to face the youth
whose average age is 23 to 24. When I get myself entered into the classroom of university, and usually I come to read their faces, what they want, what they feel about their language. অবহাই একটা চেঞ্জিং মুভমেন্ট এই ধরনের উৎসাহ ব্যঞ্জক বখা সতন নাই বখা পাচার নাই অবহাই ইয়াপিরি সেনানি নাঙ্গো অমথুগৈ থাঙ্গনি ককিয়া অবহাইখেন যিনি যে স্কারসিটি দমনি অভাব অনটন দমনি both in creative side, both in practical side, আবরণ কভার আপ মাত্রনে বিজয়িত অর করিখনা তখ অর্জুন ননংনার গ্লাব চেথবাং ফাং নং তাংহরকে নখা কঙ্গি থাঙ্গন অর্জুননি খরক গরৈ মারিনি সিমি বুকচা মুংনি সিমি जेसोर फानो सोरोंदि नों बादखं साकबाय थां अर्जुन संतियार रावै तलांनानि यासिमापुरा एकलब्य तामुनि मुसुंलां कासानानि लंथराय बुसु आजिरा वासंग खातिजाक दंग आवां गुरियानि चोआक किसासो फानो सोलागै नायखे कियावनाय इमां निनि बखाव निनि मोखांगो नायना मोसंनाय टायार हिल नायना मोसंनाय चुमगाय चुमई गाफ सिलेक माने सोनामना मोसंनाय अजन्ता इलोरा बायथांनि बमुबाय बायथांनि वानसुनो कविता I created a drama on these few lines. This type of happening, whether it certainly took place or not, I don't know. Kavita like I said, stanza, only one stanza. I went through only 10 to 12 lines of this poetry. And I came to compose one full-fledged drama. Kebang makok punya, sana thangke sabaya. I can speak 12 hours continuously on this issue, on this topic. पांच बछर रिसर्च वर्क खालाया और नाटक सिनेमानि सिगां फाइनली नाटक ओंखा some people loved, some people did not. Some people to march on the street taking this drama, it is commonwealth supporting the extremists, anti-nationals, এই সব কিছু বলে সাজাতে। But finally, this drama came as success. All natok, tabuko, CIIL to website, classroom text hisabe, hunuk jabo, khanar jagei tongo. This drama was presented in the University Center of London at Paris. This drama was presented in the Miami Technical University, Singapore. At Mysuru, this drama was watched by members
of one language from 69 countries. 69টা দেশ নিয়ে হানি representative of International Language and Linguistics Conference ni Borogrod or Natogno Naika. It was presented in Delhi, it was presented in Bangalore, it was presented in Shillong, it was in Guwahati, it was this Haryana government or Natogno model drama for schools. Great. 1 poetry. The first stanza consists of 10 to 12 lines. Compelled me to compose one drama. Eta Omo Pipan. It is an weapon. Also to stand against any attacks. Kobita niyo zakawo thanbaidi. Being a teacher in the university at the last ages, Omono and my message to my students, to the youth, to the society as well. Read poetry and absorb poetry, accept poetry, creativity, and admire these type of people like Chandrakanta Murashi, my very, very, very good friend. Sometimes ইচ্ছা করেই বা ইচ্ছা হয় না পয়সা এসে ওয়ালাই লেগে চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আবার একটু ঝগড়া করার ইচ্ছা হয় মাঝে মধ্যে হয় তাই করে কিন্তু তর্ক বিতর্ক জড়িয়ে দিই আমি মন্দ কথা বলে চন্দ্রকান্ত উত্তর দেয় স্বাভাবিক সবাই দেবেই কিন্তু ফাইনালি একটা ডেস্টিনেশনে আমরা যাই তারপর মুছে যায় রেখাতার বর্ণতার উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে কিছু যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি ধ্রুব তারকার মতো জ্বলে তার জ্যোতিষ্কের লীলা এই সাহিত্য নিয়ে জাগাও যদি চুনচি কপ্ন তুলান থাঙ্গি মঞ্জাকে শুরু নাই Of course, kaisa chikun sa kobita pori huine bike sine karon bijay ni kobita sang pori to mukan kobita ma pori thai নাটক করা ঠিক আছে কিন্তু বিজয়কে এত সহজে জায়গা আমি দেব না 아니꺽 시직의 기비가 뒤먹니 스라이몽 아니꺽 러버 꺼버너 따복 자박그 블라이 응마니 아니꺽 시직의 기비가 스라이몽 뒤먹니 아니꺽 러버 꺼버너 따복 자박그 블라이 응마니 버스 그만자카 Besok tamu no manja kia tongka, kaklap kafrum jagai. Besok hor sijawi tongka, mukturi methebi tongi. Bisa sijagai, kacioi rekha, bigra bupang becengo. Yalek tikhereng jaduni khorang, baksa babu mun, kengo. সানা ছাপাইয়া চবানি কখনো কথমা লগ্নে লগ্নে
Kahui Paya, nicely, Kaisile, Pohoro, Paru, Paru. Anikog, Talitilia, Bunisrai Nangai, Chai Pailega, Binibusarok, Raktoto, Yapiri, Seoi. My language has thrown the death sentence into the dustbin. My poetry hangs in the sky, the winning pole, and it plays the victory drum. It plays the victory drum. How much kicks I had to take on my chest. How rebukes, misleads, misinterpretation of my heart. How I lost my freedom of boyhood and how I had punished them for not making correct spelling of forefather's name. In such a language, my teacher spoke. How I cried and struggled just to know even the ABCD. My language has crossed the river of all exams and survived once again. My language will never die. My language will never die, as its sons strongly arrived in the war field. And therefore, my poetry played our victory drums. My poetry plays the victory drums. Thank you, ladies and gentlemen.